वेलकम टू आवर चैनल। तो आपण मन को अनुरोध वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। ओ ट्रिपल एस माने आरआई अमीनो एआरआई आईसीटीएस समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कशन करबा। तो आपण मन को अनुरोध वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। देखंतु ओ ट्रिपल एस ओ डबल एस रो समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जति आपण माने भलो भाबरे तर्जुमा करतेबे ता सहित तार समस्त होची ऑप्शन को डिटेल्स एनालाइज करि देबे। तो जीके जीएस रे आपण मानकर कौन हम ना 80% सिलेबस खत्म हो आउ तुम मैंने कौन कर प्रॉब्लम कौन तुम मान देख समस्त बेसी प्रॉब्लम थाए कौन समस्त सिलेबस कंप्लीट कर देख सिलेबस एमती जीके जीके जीएस रो जीके देख जीके आ जीएस रो जीके जीएस रो सिलेबस कंप्लीट करबा संभव नहीं बुझिपारछ। देखो से जीके जीएस रो सिलेबस एते फास्ट कि कंप्लीट करि परिबो नै। तो आपण मन को अनुरोध ओ ट्रिपल एस ओ डबल एस और स्टेट लेवल एग्जाम रे जो समस्त जीके जीएस रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही फॉलो करो ता थोरे देखिबो तुमरो 80% पूरा समस्त क्लियर हो जाइबो। तो मोय चैनल माध्यम रे समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कशन करी ता सहित तो मन को जो ऑप्शन एते रही छि तर ऑप्शन को आमे भी डिस्कशन भलो भाबरे करी जेमिति नेक्स्ट या ऊपर क्वेश्चन पकेले त मन गुटे भलो हो एमिति क्वेश्चन आछ बुझी पारछ ना कथा। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ तार होची एक्सप्लेनेशन भलो भाबरे करी दबो ना देखिबो तुम 80% पूरा शेयर हे छि। यदि तुम मन को वीडियो टी भल लागिबो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे। तो चलन तो लेट कर न करी आमे स्टार्ट करिबा। देखो मैं कोई ची गोटे क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गोटे निजे बनै नै सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोन देखो लैंग्वेज नॉट ए बैरियर। देखो ओडिया देछि इंग्लिश भी देछि एक्सप्लेनेशन भी सब ओडिया रे अछि इंग्लिश रे अछि हमको पाठ जानिबार अछि एग्जाम क्रैक करिवार अछि। तो नॉट ए मैटर होछि कोन सा लैंग्वेज ठीक अछि। देखो प्रथम कोन कहछि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी प्रथम कोन कहछि देखो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड वायुमंडल आर्द्रता कौ जंत्र मापरे मापा जाए थे बारोमीटर एनीमीटर लाइसीमीटर हाइग्रोमीटर। तो को तार आंसर कोन हे जिवो देखो तार आंसर आप जानि थिबे कोन हाइग्रोमीटर ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर। तो ताहले ठीक अछि ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर। ई बारोमीटर कोन सी कोन मापे जाए थे एनीमोमीटर से कोन मापते लाइसीमीटर कोन सेटा तो जानिया दरकार। नेक्स्ट टाइम जदी या भीतर क्वेश्चन जदी आसी जाय त मन का जेमती गुटिया भूल हबो नै पक्का ठीक अछि। देखो कोन अछि देखि दबा। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन अछि देखो प्रथम अछि बारोमीटर कथा कहबा कोन बारोमीटर ता कोन से यूज करे इट इज यूज्ड टू मेजर कोन यूज करे इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉट ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी मेजर करे नै ये कोन करे वायुमंडल चाप माइबारे व्यवहार करे छै वायुमंडल के चाप ताप माइबारे व्यवहार थे। तो गुटे बुझी पालो क्वेश्चन देखो तापर कोन अछि आउट नेक्स्ट ऑप्शन कोन अछि देखो एनीमोमीटर। एनीमोमीटर कोन ना एनीमोमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड एंड डायरेक्शन कोन यह पवन रो बेग और दिग मापियार व्यवहार होते हैं बुझियला बुझबल। देखो उड़िया भी तुमर प्रॉब्लम किछि असुविधा नै इंग्लिश जारा प्रॉब्लम हो उड़िया रो मुता को ट्रांसलेट करी भलो भाबर देछि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मने रखिबार अछि खाली हमको लैंग्वेज नॉट ए बैरियर हमको जानिबार अछि पाठ और क्रैक करियार अछि। तापर जा होछि देखो लाइसीमीटर कोन तापर जानिबा लाइसीमीटर से कोन करे तो इट इज यूज्ड टू मेजर amount of water loss through evaporation and जो plant transpiration। देखो ए जे हते जे एहा कोन ओटा जे बाष्पीकरण उद्भिद मानव जल जे नष्ट होइते ना ता मापिबारे व्यवहार होते बुझिए ठीक अछि ना प्रॉब्लम अछि। देखो तापर लास्ट हमर जे हाइग्रोमीटर जोंटा ऑप्शन नंबर हम करेक्ट दिला जे कि हमर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मापिबारे सहायता होइते बुझि पालो कथाटा प्रॉब्लम नहीं। तो देखो जे कोनसी क्वेश्चन आसी तो माने करि परिबो। तापर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन अछि व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स इज कोल हमरो कोन प्रकार रॉक्स देखिबा। देखो ता भीतर जो ऑप्शन अछि जो इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स सेडिमेंटरी रॉक। तो ए तीनटा रॉक्स कोन ताको भी भलो भाबे जानिबा। तो प्रथम फास्ट कोन इटा अछि कोलटा कोन प्रकार रॉक ना जे कोलटा कोन अछि हमर अछि यार ऑप्शन कोन हे जिवो कोलटा गोटे अछि कोन सेडिमेंटरी रॉक जान्छ।
ବୁଝିପାରିଲେ ଏଟା କଣ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ତ ଜାଣି ନବା ଯେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଅପସନ ସବୁ ଜାଣି ନବା କଣ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ସ କଣ ମେଟାମରଫିକ ରକ୍ କଣ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ସ ବି କଣ ସବୁ ଜାଣି ନବା। ଦେଖ ତ ডিটেল এক্সপ্লেনেশন ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବ ନେକ୍ସଟ ଯେ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ସ ଉପରେ ଯେ क्वेश्चन ଆସେ ଦେଖ ଭୁଲ ହବାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା। ଦେଖ ଫର୍ମ ଅଫ ଦେଖ ଫର୍ମ cooling and হচ্ছে solidification of magma or lava pool is not a হচ্ছে form of this କାରଣ ସେ କଣ କହିছে ନା ଆମେ ଯେ magma ଆଉ କଣ ହଉଛି ମାଗମା କିମ୍ବା ହଉଛି ଲାଭା ସେ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ନା ବା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ କଣ ହୋଇଯାଏ ଗୋଟେ ଶିଳା ଆକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଫାଷ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ ଆକାର ଥିଲା ଗରମ ହେଇକି ଲିକ୍ୱିଡ ଆକାର ଥିଲା ସେ କଣ ଗୋଟେ ଶିଳା ଆକାରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିଳାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ସ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର କଣ କରିଛି ମେଟାମରଫିକ ରକ୍। ମେଟାମରଫିକ ରକ୍ କଣ ନା ଯେ ରକ୍ସ ଦାଟ ଆର ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ given transport by the heat and pressure। ଦେଖ ଇଏ କଣ କହିଛି ମେଟାମରଫିକ ରକ୍ କଣ କହିଲେ ତାକୁ ଓଡିଆରେ ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି ଏଟାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କୁହନ୍ତି। କଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ହେଉଛି ଦେଖ ଯେଟା ଗୋଟିଏ ଶିଳା ସପୋଜ ଗୋଟେ ଶିଳାର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶିଳା ଇଏ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଓଲ୍ଡ ଶିଳା ନା ଓଲ୍ଡ ରୁ ଏକ ନ୍ୟୁ ଶିଳାରେ ପରିଣତ କରିବା ଯେଟା ହଉଛି ନ୍ୟୁ ହଉଛି ରକ୍ ରେ ପରିଣତ କରିବା। କାହା ଥ୍ରୋରେ ବାଇ ହଉଛି କଣ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବା ହଉଛି କେମିକାଲ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିବା ଯେକୌଣସି ମେଥଡ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସର ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ କଣ କରିବା ଶିଳାରେ ପରିଣତ କରିବା ତାକୁ କଣ କହିବା ନା ମେଟାମରଫିକ ରକ୍। ବୁଝିଯାଇଛି କଣ ବୁଝିନାହିଁ ବୁଝିଯାଇଛି। ଦେଖ ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ମେଟାମରଫିକ ହଉଛି କୋଉ ଗୋଟେ ମେଟାମରଫିକ ରଖେ କେବେ ହଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ପୁରୁଣା ଶିଳାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଳାକୁ ପରିଣତ ହୁଏ କି ନୁହେଁ ତ ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ମେଟାମରଫିକ ରକ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍। କଣ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ ହଉଛି formed by the accumulation of sediment plant material organic material under the pressure of over time। ମାନେ ଇଏ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ କୋଇଲା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶୁଣିଛେ କୋଇଲା କେମିତି ହୁଏ ନା ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଟାଇମ ପରେ କଣ ହଉଛି ଏଇ ସବୁ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଅର୍ଗାନିକ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଓଭର ଟାଇମ ପ୍ରେସର ହେଇକି କଣ ହୁଏ ଗୋଟେ କୋଲରେ ପରିଣତ ନ୍ୟୁ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହଉଛି ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ତାକୁ କଣ ହଉଛି କୋଲ ଟାଇପ ଅଫ କଥା ନା କହୁଛି ୟାର ଆନ୍ସର ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ କଣ ହେଇଯିବ ଯେ କୋଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ସ। ବୁଝିଯାଇଛି ଦେଖ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ୟା ଭିତରୁ ଯାକ ରକ୍ସ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ ମେଟାମରଫିକ ଆଉ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ସ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ କରିପାରିବ। ସବୁ ଏନସିଆରଟି ବେସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଏ ସବୁ ଏନସିଆରଟି ରେ ଅଛି ଆରାମସେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାପରେ କଣ କହିଛି ନା ଇ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ନେଇଛି ନା ତ ସବୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ୱିଥ ହଉଛି ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ୱିଥ କଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ନା ହଉଛି ତାର ହଉଛି ସମସ୍ତ ହଉଛି ଅପସନ କଣ ତ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇଜ ୟୁଜ ଟୁ ରେକର୍ଡ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ ୱେଭ୍ସ। ତ କଣ କହିଛି ନା ହଉଛି ଭୂମିକମ୍ପର ଯୋଉ ତରଙ୍ଗଟା ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବୁଝିଛି। ତ କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ବାରୋଗ୍ରାଫ ହାଇଡ୍ରୋଗ୍ରାଫ ପେଣ୍ଟାଗ୍ରାଫ ନା ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ। ତ ଜାଣିନବ ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଟା କଣ ହେଇଯିବ ଜାଣିଥିବ ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ଯେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ କଥା କହିଲେ ଆମର ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ଆସିଯିବ। ତ ଠିକ ଅଛି ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ଆସିବ ତାହେଲେ କଣ ବାରୋଗ୍ରାଫ ସରି ଆଉ ତ କଣ ଅଛି ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଗ୍ରାଫ ପେଣ୍ଟାଗ୍ରାଫ ଏସବୁ କଣ ସିଏ କଣ ଯନ୍ତ୍ର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ୟା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଯିବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତାକୁ ବହୁତ ସିଟ ପରୀକ୍ଷା ହବ ଜାଣିଛ ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ହଉଛି ଭେରି କରିବ କୋଉଥିରେ ଆସିଯିବ ଗୋଟେ ବାରୋମିଟର ଅଛି କଣ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ଆସିଯିବ। ତ ଆମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ ହବାର ଅଛି ନ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ପଢିବା କାଲି ଆମର କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଥର ଯଦି ନ କରି ପଢିବା ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ସିଲାବସ କେବେ ବି କଭର କରିବେନି କମ ପଢିବ ଯେତିକି ପଢିବ ମନେ ରଖିବ। ବେଶୀ ପଢିଲେ ବେଶୀ ଜଣେ କରୁଥାଏ ଜଣେ କଣ କରେ ବହୁତ ଟାଇମ ପଢୁଥାଏ ବା ଜଣେ କଣ କରେ ବେଶୀ ଟାଇମ ରିଭିଜନ କରେ କମ ପଢିବା ଦରକାର ସେ ହିଁ ସକ୍ସେସ ପାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ନବାର ଅଛି ତ କେଜିଏସ୍ ଦେଖ ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଜାଣିଛ କଣ ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ। ତ କଣ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଟି ଜାଣିଦବା ଦେଖ କଣ ଅଛି ନା ବାରୋଗ୍ରାଫ କଣ କରିଥାଏ ରେକର୍ଡ କରେ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ ରେକର୍ଡ କରେ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ନଟ୍ ଏ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ। ବୁଝିହେଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ୟା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ କରିପାରିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ ଓ ରେକର୍ଡ କରିପାରେ କିଏ ହଉଛି ବାରୋଗ୍ରାଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଅଛି ଦେଖ
ହାଇଡ୍ରୋଗ୍ରାଫ କଣ? ହାଇଡ୍ରୋଗ୍ରାଫ ଇଟ ଇଜ ରେକର୍ଡ ଦ ଫ୍ଲୋ ଅଫ ଲେଭେଲ ଅଫ ୱାଟର ଇନ ରିଭର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ସେ କଣ କହିଛି ନା ଯେ ନଦୀ କିମ୍ବା ଝରଣାର ଜଳ ପ୍ରଭାବ ସ୍ତର ମାପିବାରେ ଇଏ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଯାଇଛି ତ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ପେଣ୍ଟୋଗ୍ରାଫ ଯୋଉଟା କଣ ଅଛି, ଯଦି କୋଉଟା ଆସିছে ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କଣ କରିବ ନା ଇଟ ଇଜ ଟୁ ଏ ମେକାନିକାଲ ଡିଭାଇସ। ଇଏ ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଡିଭାଇସ ଜାଣିଥିବ ତ, ସିମ୍ପଲି ତ ପେଣ୍ଟୋଗ୍ରାଫ କଥା କହିଲେ ଯେ କପି କରୁଥିବ, ସ୍କେଲିଂ କରୁଥିବ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ କରୁଥିବ, ତ ୟାର ଯାହା ଡ୍ରଇଂ ଅନୁସାରେ ଆସିଯିବ। ତ ନକଲ କରିବା, ଯୋଉଟା ଆକାର ବଢାଇବା, ଏସବୁ ଆସିଯିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଦେଖ ଆମର ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ ଅଛି, ଆମର ଅଛି ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ, ଯେ ହଉଛି ଅପସନ ଟା ଆମର କରେକ୍ଟ ଅପସନ। ଇଟ ଇଜ an instrument that ଅଛି detect the record waves generated by ହଉଛି earthquake। ଓକେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଯଦି ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପକ୍କା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଛି, which one of the following pairs sea ocean does the ହଉଛି ସୁଇଜ କେନାଲ। କଣଟି ହଉଛି ୟା ଭିତରେ ସୁଇଜ କେନାଲ ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିବା ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି କଣ କହୁଛି, ସମୁଦ୍ର ମହାସାଗରରେ ଅଛି କଣ ସୁଇଜ କେନାଲଟି କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉ ସଂଯୋଗରେ ସୁଇଜ କେନାଲ ହେଉଛି। ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଆନ, ସ୍ପେସିଫିକ ଓସିଆନ ଅପସନ ଅଛି, ମେଡିଟେରିଆନ ସି ଏଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ ସି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ମେଡିଟେରିଆନ ସି ଏଣ୍ଡ ଅଛି ରେଡ ସି ଅଛି, ତାର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଓସିଆନ ଆଉ ଅଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଓସିଆନ। ତ ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଟି କଣ ହେଇଯିବ, ମେଡିଟେରିଆନ ସି ଏଣ୍ଡ ରେଡ ସି। ଜାଣିଥିବ କଣ ହେଇଛି ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ, ମେଡିଟେରିଆନ ସି ଏଣ୍ଡ ରେଡ ସି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ଏହାର ଭିତରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଜାଣିଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯଦି ଆମର ଆସିବ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯଦି ଆମର ଆସିବ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଓସିଆନ ଆଉ ମେଡିଟେରିଆନ ସି ନା ବ୍ଲାକ ସି ଭିତରେ କଣ ପ୍ରକାର କେନାଲ ଆସୁଛି, ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ଆସିଯାଏ ତ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଜାଣିନବା ସେଇ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖ ସଠିକ ଅପସନଟି ଜାଣିଥିବ, ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଇଛି ଆମ ରେଡ ସି, ଆମ କଣ ହଉଛି ମେଡିଟେରିଆନ ସି। ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଆନ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଆନ ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ ଓସିଆନ କଥା କହିବା, ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ସୁଇଚ କେନାଲ ୟା ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ମେଡିଟେରିଆନ ସି ଏଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ ସି, ଦେଖ ୟା ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ମେଡିଟେରିଆନ ସି ଏଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ ସି। ଦେଖ କଣ ଅଛି ନା ଇଏ ହଉଛି କଣ ସୁଇଚ କେନାଲ ନୁହଁ, ଇଏ ସୁଇଚ କେନାଲ, ଇଏ କଣ ଅଛି ଆମର ଅଛି ବାସ୍ପରସ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ। ମନେ ରଖିଥିବ, ଏ କେନାଲ ଥିରେ କଣ, ଇଟ ଇଜ କନେକ୍ଟେଡ ବାଇ ବାସ୍ପରସ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ, ବାସ୍ପରସ ଷ୍ଟେଟ ଏଟା କହିବା, ବାସ୍ପରସ ଷ୍ଟେଟ, ବୁଝିଗଲା। ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଦେଖ ଆମକୁ ମନେ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଟି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ବାସ୍ପରସ ଷ୍ଟ୍ରେଟ। ମନେ ରହିଲା, ଯଦି ଏଇଟା ଆସେ ଆମର କୋଉଠି ମେଡିଟେରିଆନ ସି ଏଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ ସି ଭିତରେ ଆସୁଛି, ବୁଝିଗଲା, ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ, ମେଡିଟେରିଆନ ସି ଆଉ ହଉଛି ଆମର ରେଡ ସି। ମେଡିଟେରିଆନ ସି ଆଉ ରେଡ ସି ଭିତରେ କଣ କହିବା, ଏଇଟା ତ ସୁଇଚ କେନାଲ, ଠିକ ଅଛି। ରେଡ ସି ଫଲୋଇଂ ଦ ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଏଟା ଆମର ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ସି ଏଣ୍ଡ ହଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଓସିଆନ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ସି ଏଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକ ଓସିଆନ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଓଡିଆରେ କହୁଛେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ସ୍ପେସିଫିକ ଓସିଆନ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ଦିଜ ଓସିଆନ ହଉଛି କନେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ହଉଛି ପେନମା କେନାଲ। କଣ କହିଛି ଆମର, କହୁଛି କଣ ଯେ ପାନମା କେନାଲ। ଯଦି ପାନମା କେନାଲ କଥା ଆସିବ ତ ଆମର କଣ କହୁଛି, କଣ ଆସିଯିବା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ସି ଏଣ୍ଡ ହଉଛି ପେସିଫିକ ଓସିଆନ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସି ଏଣ୍ଡ ପେସିଫିକ ଓସିଆନ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତାର ଦେଖିବ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଛି ନା, ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆର୍ ସେୟାର ବର୍ଡର ୱିଥ ଓଡିଶା। ଓଡିଶା ସହିତ କଣ କଣ ବଡ, କେତେଟି ହଉଛି ବଡ ସେୟାର କରିଛି ଷ୍ଟେଟ ବଡ। କଣ ୟାର ଅପସନ କଣ ହେଇଯିବ, ଦେଖ 2 କି 3 କି 4 କି 5। ତ ଜଣା ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ୟାର ହଉଛି ମେନଲି ହଉଛି 5। କେତେ ସେ ୟାର ଆନ୍ସର, ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ 5। ତ ଦେଖିବା ମୋର ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ଦେଖ ଯଦି ଦେଖ ତ ଓଡିଶା କଥା କହିବା, ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଓଡିଶା ଅଛି, ଓଡିଶା କଥା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ 1। ଦେଖ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ଝାଡଖଣ୍ଡ 2। ତାର ଛତିଶଗଡ ଇଏ ଅଛି 3। ତାପରେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 4 ଅଛି। ତ ମନେ ରଖ ଏଥିରେ ଭଲ ଦେଇନାହିଁ, ତ ଏଠି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଛି, ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ, ଦେଖ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଡିଭାଇଡ ଯାଇଥିଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଲସୋ ଅଛି, ଇଏ ଯୋଉ ବର୍ଡର ସେୟାର କରିଛି କାହା ସହିତ, ଓଡିଶା ସହିତ, ବୁଝିଛି। କେତେଟା ହେଇଗଲା ଆମର, 5ଟା ହେଲାନି, ବୁଝିପାରୁଛ। ମନେ ରଖିଥିବ 5ଟା ସେୟାର ଅଛି, 5ଟା ସେୟାର କରିଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବ, ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି, ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ ଡାଜ ଓଡିଶା ଏନଜୟ। କୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ଲାଇମେଟ ଯିଏକି ଓଡିଶା ଏନଜୟ କରିଥାଏ, ଓଡିଶା କୋଉ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଟ୍ରପିକାଲ, ଯୋଉ କ୍ରାନ୍ତୀୟ, ତାର ହଉଛି ଟେମ୍ପରେଟ, ଯୋଉଟା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ କହିବା। ତାପରେ ଇକ୍ୱିଟୋରିଆଲ,
ଇକ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଜଳ ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳ କହିବା ଆଉ ତୁନ୍ଦ୍ରା କହିବା। ତ କୋଉଟା ୟାର ସଠିକ ଆଂସର ହେଇଯିବ? ୟାର ସଠିକ ଆଂସରଟି କଣ ହେଇଯିବ? ଇକ୍ୟୁଟୋରିଆଲ। ଇକ୍ୟୁଟୋରିଆଲ यार सठिक आंसर इक्वेटोरियल की ना यार सठिक आंसर हम माने कोन जे ट्रॉपिकल जेटा क्रांतीय कहबा। तो जानि नबा कोन आउ सब जे ऑप्शन अछि ये कोन पई सुइटेबल नहे तो जानि नबा टिके देखो करेक्ट ऑप्शन हम तु मानकर अछि कोन ओडिसा पई एन्जॉय ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन द हॉट समर एंड हेवी मॉनसून रेन्स एंड अछि मिल्ट अछि विंटर। देखो वायुमंडल ग्रीष्म रो जो तापमात्रा उताप वर्षा ऋतु रो जो भारी वर्षा शीत अछि ऋतु रो अछि समशीतल परिस्थिति होइते। तो ये सुइटेबल बुझि पालो कोन पई सुइटेबल तो लिखि देछि। तापर देखो टेम्परेचर नातिशीतोष्ण कथा कहबा से इनकरेक्ट कोन पई इनकरेक्ट से लिखि देछि नातिशीतोष्ण जलवायु तापमात्रा रे कोन जो अंचल रे ओडिसा नहे बुझि पारछो। तापर देखो इक्वेटोरियल कोन पई एटा नहे ये भी लिखा जाय देखो विश्व मंडल इनकरेक्ट कोन इक्वेटोरियल रीजन आर अछि नियर इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल तो जेतरे कोन जो हाई रेनफॉल एंड जो ह्यूमिडिटी अनलाइक ये जे ये कोन त ओडिसा पई अनलाइक ये भी देखि दो ते मन रखिबार अछि टिके हल्का जानि नबार अछि नेक्स्ट टाइम जे कोन पई हो नै। तापर तुंद्रा कथा कहबे तुंद्रा कोन अछि ये भी इनकरेक्ट कोन पई अछि ना तुंद्रा रे ठंडा ठंडा अछि कोन जलवायु ठंडा आ अछि अत्यल्प अछि उद्भिद द्रव्य अछि अंचल सेहि पई हो नै मन रखिबो। तो लिटिल वेजिटेशन ताना अछि हैप्पी लिटिल वेजिटेशन हेताय आ कोन अछि हमर अछि पॉपुलर रीजन इज फाउंड इन पॉपुलर फ्लोरा रीजन बुझी छी। तो नेक्स्ट जीवा देखो परवर्ती क्वेश्चन कोन रही द रिवर बुढ़ा बड़ंग हैज बीन अछि ओरिजिनेटेड फ्रॉम बुढ़ा बड़ंग नदीटी कोनथि उत्पत्ति हेछि? नीलगिरी हिल ना देवमाली हिल ना गरु महिषानी पहाड़ ना अछि सिमिलीपाल हिल। तो या विषय जानि न कोन सब रही छी। तो यार सठिक आंसर जे मन जानि थिबे सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी नै कि यार सठिक आंसर कोन हेजो ऑप्शन नंबर सी। तो कोन रही छी ऑप्शन नंबर सी ताको भलो भाव जानि नबा। देखो तापर को नीलगिरी पहाड़ लोकेटेड इन साउथ इंडिया मन रखियो नीलगिरी पहाड़ इन साउथ इंडिया नॉट रीजन ऑफ बुढ़ाबलंग ओरिजिनेट्स ले कोन बुढ़ाबलंग ओरिजिनेटेड हि नै। ता देवमाली को कहबे देवमाली कोन ना देवमाली इज हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिसा दी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आसी जो मन रखि देव हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिसा बट नॉट द सोर्स ऑफ दिस रिवर बुझी छी। तापर इज गरु गरु मोहिनी साली पहाड़ एठी हमर कोन जे बुढ़ाबलंग ओरिजिनेटेड हेछि मन रखि देला प्रॉब्लम नहीं। तापर हम सिमिलीपाल तो सिमिलीपाल कथा जानते सिमिलीपाल इज द फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रीजन वर्ल्ड वाइड सेंचुरी कथा कहै छै नॉट होछि किछि ओरिजिन एवरी पा बुझी सब नेक्स्ट बात त कोन कहै छै देखो छी क्लॉटिंग ब्लड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छै क्लॉटिंग ब्लड वेसल इज कॉल्ड रक्त जमाट बांधिबा को कोन कह जाय? थ्रोम्बोसिस ना ट्यूमाटिज्म्स ना एग्लूटिनाइजेंस ना हम कोन ले छै फाइब्रोस। तो कोन हे यार सठिक आंसर कोन हे जिवो छै थ्रोम्बोसिस। देखियो तापर यार होछि कोन सब रहि छै त भलो भाबे देखि देबा। देखो थ्रोम्बोसिस पता कहबे इट इज करेक्ट ये कोन कहते ना थ्रोम्बोसिस होछि रक्तनली भितर रक्त जमाट बांधिबा जहा होछि रक्तचाप को अवरोध करितै होछि। तापर हमर कछ तापर आउ जोंटा रहिला तो माने ଟିକେ देखि देबो आ नने वीडियोटी लंबा हे जिवो तो आराम से लेखा देबी देखि देबो। नेक्स्ट हम जीवा कोन क्वेश्चन अछि परवर्ती क्वेश्चन कौन रही सिंधु नेत्र सैटेलाइट हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च रिसेंटली यूज व्हिच पीएसएलवी। देखो यार सठिक ऑप्शन कौन ही जीवो ना प्रथम को पीएसएलवी C51 पीएसएलवी C52 पीएसएलवी C53 पीएसएलवी C45 54। तेरे सठिक ऑप्शन कौन है जो तेरे सठिक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है जो पीएसएलवी C51 आउ जति रहिला समस्त तार एक्सप्लेनेशन हम देई देछि। तो भलो भाबे देखि दबो नने वीडियोटी कोन लंबा हे जिवो ठीक अछि माने खाली मन रखिबार अछि। ते कोन अछि देखो यार सब लिखा जाय छै हमर अछि कोन लिखा जाय पीएलएसवी ये हमर अछि प्रथम क्वेश्चन आंसर आउ सब समस्त अछि कदे मसिया रे कोन सब डिटेल्स लिखा जाय छै ते मन रखि देखो या पर या एथिरे कोन कोछि क्वेश्चन आसिले जे नेक्स्ट टाइम तुमने करि दबो। तापर देखो क्वेश्चन कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन कर व्हिच टाइप ऑफ मस्किटो व्हेन
ineffected in ହଉଛି କଣ ଭାଇରସ in the main cause of the spread on dengue fever। ଠିକ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମଶା ଯେତେବେଳେ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ତା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ତ କଣ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା, ଏଡିସ ମଶା, ଏନୋଫିଲିସ ମଶା ନା ହଉଛି ମନସୁନିଆ ମଶା। ତ ୟାର କଣ ହେଇଯିବ, ୟାର ହଉଛି କୋଉ ମଶାଟି ହେଇଥିବ ଆପଣ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଜାଣିଥିବ ହଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ କଥା କହିବା ମାନେ ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଏଡିସ ମଶା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ ଯୋଉ ସରିଲା ତାର ହଉଛି କଣ ରହିଛି ଦେଖ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦବ କଣ ଦେଖ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା କଣ କହିଛି କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା ଦିଅ ତ କହିଛି ଆପୋଏନିସ୍ ଏନୋଫିଲିସ ଲେଖାଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଏଡିସ ମଶା ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅଛି ଯେଉଁ ତାପରେ ଅଛି ଏନୋଫିଲିସ ମଶା ଅଛି ଆମର କଣ ଅଛି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ କଥା କହିବା ନଟ୍ ଡେଙ୍ଗୁ। ତାପରେ ମନସୁନିଆ ଅଛି ଅଦର ଡିଜିଜ ନଟ୍ ଡେଙ୍ଗୁ। ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଦବ। ତ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଟିଏଫ ଦରକାର ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ।